Puliano sar no sini serang sa de channel hoite hambaya faro. Acha sir mia je kaisa interview ni bisingtei tipramot hani bakhlai BJP thanai borong bonang bisingde borma kaisa kok samani. Je tipramot hawo mungsa greda tiplale nei mungsa kere amo tong kosong lukrok no politics hunugui siminga thungtong umo hai mungsa kere himan no tumakok sanamo so. Belai hambai sini media channel rakno tai joto luku rakno tara nai tomai rakno ni pela khulmong ya karo tai ojora ka hamam bagi belai patle hambai sini media rakno actually sana thangkai to bama kok tombo kaisa kok obono sung strai sai maung na actually tini tipramotha je 2021 5 तारिख फेब्रुआरी वो जे tipramotha खाइमनी बिनि पिछुने कारण बिनि मेन आइडियोलॉजी अवश्यकांग सिनानि दरकार कारण बुबाग्रा tipramotha खाने सकांग गवांग एनजीओ खाइके इवन नेशनल पार्टी बु खाइके खाइमनिया गोलो तान बगे रिजनल पार्टी खाने नाम अब तिनी tipramotha तो जों जतन साइमनो जिनि बुबाग्रानि वानसुकमं नासिकमं अबनो जों बाहायके गबै खाइतो बुनाय under the leadership of Bubagra or tipramotha khaijamanga kamo borok sawo Bubagra ta kahang tipramotha ni borok saya apok sawi bas baro bo actually strai sen nanai sakang ideology na manje mo tipramotha anga Bubagra ni guidance bakhe chori oro leader ni kuno kare karon jengkha dirgo 70 72 বছর যে পলিটিক্স খাই ফেমা বাই তারপর যে 21st century যে পলিটিক্স mo alkan অবশ্যই কারণ মো তাবক ও দিন ও যেসিন tipramotha আং খাবো কোনো ব্যক্তিগত বা কোনো লিডার আমি বাকি চলি কোনো এমএলএ কোনো নিনি এম ডিসিশন বাই ও পার্টি চলি ও পার্টি খরচন দিক খাইও খাবো বাগরা চিনি মহাজক করি কিছু অবাকে স্ট্রাইকেশন মানলা जों হাইনো আজেরে ব্লেম খাইন বাইসুগুলা তিনি আংনো অকংনো রেফারেন্স যদি নান থাকা গাই চিনি বরমনা বিসিংদা বর্মা actually ang bono amo sina mo sunggo dai des basina mo sana mo sunggo bising de borma bopula borni phai bo je politics kemne je party kemne omo ka BJP party khaibo buila aga tini BJP ni tipramotha phai kya haini hai bo BJP thangjau kha ang kana ka bini bo je jedine joining khayo bo sawo semoro tipramotha tome borni bagi samong khaimalia samong khane bagi BJP thangis अच्छा बो आसक से tipramotha वो ताई फाइसा होता है बो तो वांसुक ना BJP तो मोय tipraso नि डेवलपमेंट खाइमे या tipraso नि उन्नयन खाइमे या tipraso में कॉक खाइमे यानी से बो साइ साइ तो मुझे बुबा का नेतृत्व जे tipramotha खाइमे नहीं करो अब तो तीन से एक पर सकन कम बिनी इंटरव्यू तो नो नाइ नाइ मन गए मो तीनी बोजे सबक दा tipramotha कॉक करी खाने जे सामने को नाइ दी एक्चुअली साइ से हो जातो tipramotha ताबुक बो BJP government hapango phaidene tipramotha ta invite khai je development ni samungo jangor no subang ke jeng tini development hambano jeng chini mainstream je chini je dofani je permanent solution kaisa kon re to pheme kan ke o je tipramotha khamin obosoi meaningless kaje jengoro sai hemal na je tipramotha jeng montri bagi jeng khasigle je bubaga nasik mong bubaga sai dong barban no montri nang mapsuk nai ba কিন্তু নিনি পার্মানেন্ট সলিউশন নিনি যে থিনাম নিনি যে ফিউচার নং বাইকে স্নাম খালাম থানাय তাই সলিউশন বাইকে খালাম থানমানাय অবনি বাইকে তিন tipramotha যে পাওয়ার বসং থাই মানে কারণ অর নিনি এটা মানে ফেরা নিনি বিসি তানো সালাই গাও না নিনি পয়গেস কারণ tipramotha ni এজেন্ডা মেন এজেন্ডা অফ সেভেন যে বেটার tipramotha তাও বসং অরনা অসলাই ভাইয়াকু বজে আইপিএফটি বাই যেটা tipramotha না সু নং নাইনে তিনি আইপিএফটি যে সরকার থাকা सरकार थामया गले बिन पिछुनि कारण थामो जे तिब्राजन डेवलपमेंट खाइनानि जे तिब्रासन न डेवलप उन्नयन खाइना बाय ब्र वासो थांका ब्र जे मेन दाबी ब्र जे मेन स्ट्रीम किन्तु ब्र किना जा करिखा जाता तिब्रा ब्र किनि सेपरेट स्टेट करिखा अब बाके साइमा कसं जों नुखा जे थांनाय दसरामो थार 9 तारिख जेबे ब्र गाजी बर्ता जे आगे मासा जे बीजेपी सभापति जे शुक्ला हाई मन्त्रीनि बसकांबो आईपीएफ तिनि प्रोटेक्ट सिजु नेतानि बसकांबो जे ब्रता तिब्रा लेनो
মানে বা সেপারেট আলাদা জন্য जों माने कोनोने इन्दोनो जों समर्थन खाया माने जे सालामानिया गलो बहायनो तिनिबो जे आईपीएफ नि लिडार र आईपीएफ नि जे अकरा र तिनि काखौ रिएक्शन करै गमो बाहायके नों सेपारेट सान हिमा खौ दङ न आ तिप्रा मथा तिनिबो साइड दङ जे ग्रेटर तिप्रानि बगैनि जों तापसु जों गुनो सरकारनि कैबिनेट जों थांया सरकारबो जों थांया तो जदि डेभलपमेन्ट खायनानि गय तो जों नांला खबर तिप्रा मथा खायनानि इनका और कोनो निसन्देह करै जे बिसिं देबरमा बिनि जे साइड दङ माने अब सुता सुदि कायसा ब्लेम कारियो बजे बीजेपी थानानि चक्रान्त आनर साइमन जे चिन्ताखौ बिसिं आन्दारम बो एक्चुअली तिनिखे प्रकाश नुजा खासो जेदो जिनि इलेक्शन सरकारनो बो अलरेडी नो टिकेट मायांगै बो बीजेपी अलरेडी बखांनि थां आरो इलेक्शन बिनि कोनो कन्ट्रिब्यूशन करिखा ताबखे नुजा खा जे ब्रनि जे वान सुगै दं माने तिनिखे बास्तव खा जे तिब्रा मथा सरकारा फाइले आमसुबय आं जारा जारा सरकारा फाया माने जारा जारा तिनि तिब्रा मथा याखै थांनाय रना आं सानो जों नायदि जिनि तिब्रा सरो बासा बासा जतो बर गया खरसा खमनै दङ जेदिके सरकार थाङो आइनि थाना मोसं जानाय दं जेदिके सुबिदा मानो आइनि थाना मोसं जानाय दं जेता द फाव जों जाय मानो जे सेल्फ सेन्टार बरबो जेता निजिनि बागै सामं खायनो सेल्फिश रहनि मानुस ओंखाय जों जागाव व्यक्ति सार्थनि बागै जों मथा खायलिया আর অম্পুষণ দরকার বাস্তবিক টাইম খরচ দङ যে আর চিনি কুমার হালাম आं बनो नो खा जेता बिनि स्टेटमेन्ट जे बीजेपी बयाखारि फाइगा बफ्रो चिनि एडिसि हाबां फाइमानि यागुलो निमखे एक बसन किसा साकाद्र एप्रिल मास नि 2022 एप्रिल मास बुदि फाइगे बो फाइके गाहायनो हाय तिनि बीजेपी किबिल थांजावका मो जोंताको साइमानो जे आगे जे जों सालायमानि हाय आनर सबनंगो जे सिबु खाबगा माने सामानाव किन्तु आं तिनिखे प्रमाण माखासे अबरम जे अ जिबु जे दफाव जे जिबु खै रहरजाक माने जे बीजेपी रो गय मथाव थाङै सबाय दिन रहरजाक माने तिनि स्ट्राइसेसन प्रमाण नगै फाइके गाय काजे दफानि बरक रक सोसाइटिनि बरक रक समाजबो नासिबि दं कारण अ तिप्रा मथांगाबो किसु किसु लेट नेतानि बगि सरिया म समस्त तिप्रा बासिनि तिप्रा सरकनि अ पार्टी अब आं किसु जिकलनि बगि बो उनिया नों बिदुत देबरन बगि उनिया नों फेरान नि बिसिं देबरन बगि उनिया अमंखा ताबो पब्लिक नि पार्टी और पब्लिक जत किसु पक्ष संनाय ताबनि राजनीतिक इंखा नेता बेस या पब्लिक बेस इन दं एवं आबनो तिनि उनि दं आबन मुजागै दं आं बन ब्रन लगे जे 13 जना थांका जे नेता पोस्ट गना बरक पब्लिक खरसखन थांया नों आनसारि पब्लिक खरसखन थांमा दं पब्लिक खरसखन थांगला तान बै मले पब्लिक ब्रन नासिगै अ तिब्रा म थाखाय मानि पब्लिक बोबगर नासिगै ताकला तिब्रा म थाना बुदिवो जों गप्लाय बन फासिन बोबगरेन दालातै तिब्रा हने तिब्रा सान बागै अब स्राय स्राय कोनो सुनाय आर जारा जारा बीजेपी खाइने र जाजा आईपीएफ खाइने र अ 13 जन नेता न मालाम बाय तिब्रा म था बाय खाने जदि वान सुबिना के अम हाय बुलते हासको करे कारण तिब्रा म था एमन एक पार्टी जे पार्टी तिब्रा हानि बगै 300 जरा फाइट खाइ दङ बोबाग्रा 184 नम्बर राजा जिन महाराजा प्रदीप किशोर मानिक बहादुर ताबो स्वयं बासाव साइ दङ जों नो कम्प्रोमाइज अनो वानासारि तिनी गोबां पार्टी सबायतान बगै तिनी जों तिब्रा म था फाइबा कारण जिनि स्वयं बोबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोर मानिक बहादुर जे तिब्रासन बगै जे सेक्रिफाइस खाइ दङ बे साकजो किसु खिबिवै बति खाइ दङ अब एरें माथा कारण जों नो आं आबरन सानामो जों जे बरन बगै सामं खायनाय तिब्रासन बगै सामं खायनाय सानै रखना तिनी आईपीएफ दियो दङ बीजेपी ओ चिन बर कामा दङ मन्त्रि दङ तिनी रोमान हरब बाय जे कबना सक बस डिमान्ड खाइ फाइने र नि ताकु बिसिं हुन्तो नि गोबां नेता शुक्ला हुन्तो ते आदार जत नेता हुन्तो जत बरन रोमान हरब बाय के कबना मा सैनाय नै आन्दोलन खाइ फाइने र तिनी बाय के ककटेसबन साइमिया रोमान स्क्रिन नितै नों बाकी तामो डेभलपमेन्ट नों कक सानाय बीजेपी ओ थाङै बाकी अ 13 लाख 14 लाख तिब्रासन बाय नों ताम कक सानाय कासे स्क्रिन टिपु नों कक साइमिया सीबीएसई हाय একটা बोर्ड इम्पोर्टेंट बोर्ड तिनी एजुकेशन थान थाकांकाय सीबीएसई बले कायसा इम्पोर्टेंट भूमिका रोल खयो जेटा ओ जनसाधारण जेटा जे एजुकेशन जे सिस्टेमेटिक जे जे ताबने बनो शिक्षा मान गुणगत बारमान थांतानि ओ हाम कायसा सीबीएसई पुडो जे कबरनो बांग्ला स्टेट सिनेन बगै तिनी जे सरकार बीजेपी सरकार जे तिनी जे ब्रन डिसिजन नामनि अमन तिनी प्रतिबाद खाइयो अमन तिनी समर्थन खाइदो ताखौ बिसिन जे सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल न पास खै अमेंडमेंट एक्ट फैखिया जे तिब्रासर नि बगै समस्त किछु निनि विसर्जन नन दिगे थाङै दङ এই पलिटिकल पार्टी जे बीजेपी सरकार
nungbono tini modoknan boi tini bising hai boro thangi dong nini ko halam song hai thangi dong ngai nungbon tang manso na sala ang manso ko amon ka desh ni gaddar ni manso je jaga wo nung samong khai phayo je jaga mono sinirika je jaga ni borok nono tini usut lang thangka tini amno nun tin dukar nan thangi dong om hai ka desh ni gaddar obong tibrason ni gaddar hisaboi o jete hingot amno sobrum chibugro hokka ma hai obo ekdom kono ko khibna ni kre ang wanso ko tai ko jona borok tongma nam hai borok jete self shelter borok society am tongnai no hai bono tibramo tabo sung bini ideology sung solinai karon tang chini tera jona MLA tongo chini MDC tongo chini ADC hapang tab chini andaron tongo baskani 2000 chini 26 election probo jen tibramo ta sogal gothon khane 100% sure ar tibra sarok tibramo thon nogin tongnai ebong tini chini bari motha hantu sikla bodo hantu student hantu tini joto kintu maharajani netritwe chini cholnan bagai tibra sarok ready tongo Oke, tekaisa sa tekaisa ko kasa thema je TTA disio hapang bo haktoi je rang rok ro horjak mani amo tong kosong lukurok ni mungsa samungwa phanangjaya je MDC EM borok se sak ni nok tangthai rogo ba gari kaoi guri tong o rang rok bai himan o morok le bahai kui ko chini depression ka showon problem do sing actually om to bele ka hambok se tin age depression rok sing hook khai hook tab sing hook kai ni kom kha hook ni se teksa kaoi age sing gari tong gari ni se phai sing taw kuthano ko phai ke kuthano ni pore tab sing paha nox namon jeng ga bono life sa to change sing tong ble ga borok rok ni tab sing age bicycle bai cholo er pore sing bike bai choli kha er pore himse gari pai jeng kha tab gari pai le kha chin ti bramo ta phamen ya gulo keu na keu borok gama borok gari pai le kha obot bale ka hamko ang tini sanamo sung tangi iye non chimin tini ya sikane na state ni jara minister tongai ro corporation ni jara tini non tibrasa ni manuta non ADC ni area ni phatani boro non tibrasa ro tini contractor theke shuru khai jotono lokho lokho ta gari ka hamni kabang dam ni gari pai chalo tong bosa tan be kok phachon ti sana denya to em khano je gari pai mi abu kun ko gyable em MLA MDC khano je nok tang me kun ko gyable MDC ni sai phana se taibu chakri khane normal chakri khane se nok kama or soro tam tong ble tang ko kai na ta phe ha MDC ki nok tang khale tam khaba kaisa kok ma sale ne obono jingkhai kisi cha MLA MDC so nok tang khane kokri sale acha khorose MDC khorose EM botang nok tang na ne ba nung hna no salsa MDC na thang ke MLA na thang ke kona no thui thang do na no ja khane bin nok tang na am ble kona sa nang thane do res kai thane do ban bin jaga dong na am de no bokhi no na ekdom sonno go ekdom nok hamel ki bokh no muthi manai deba go over o concept actually sin bagai belai kan lasima singsa obo khati brasalo jong la serkai ama hai obo amte sin jama klai ha bini khorosa EM kha bo khorosa CM kha bin gase status dong na ngai jotes bo cost most kan tangai mano bin salary bai bini kise machine ka bo tangai mano ge in the means of je sara somosto je edition rang chawi nok tang khawo to সম্পূর্ণ মিথ্যা আর আমটা কাছে মাসো তাকলাই নাই নে দি তাকলাই যে প্রতি মথা সরকার ফাইকে 2021 আমনি সেকাং সিপিএম টং বিজেপি আইপিএফটি গভর্নমেন্ট ব্রো গো খাইকে আমনি সেকাং সিপিএম টং খা নাদি আসক বছর এডিসিও তাং সামং খাইজাকা এডিসিও মুংসা সামং খাইজে গিয়া পুরা আনফাংশন মানে টোটালি বিনি অ্যাক্টিভিটিজ অলমোস্ট জিরো হনি সেং সাইমন Dara sonong babu sompang pertama khai ba mungsapan khai jali edisi borok thane punto krei kaje o ti pramota family gulo tabu edisi o kabang ma borok ardini theke samung mano kabang ma development lama snam jago kabang ma maintenance khai jagoi tomo samung ba khai janai no be samung khai jaka se financially flourish nani age edisi o ba khumulungo hotel kang kai solia tan bi bor thane ke ge tabu emon ekta jaga tong khumlum khub ekta tamne business center bumi thakase nini kaisa pol bos nam jaka tabu kabang ma ta khumulung am se joto development tabu soli to ga em nin khumulung hai jago khumpui hai sorry nini khereng bar hai hospital tini apollo hai boro apollo hai je hospital phai tini service ri tong kha gai am se sana thanga ga jina IDC ni baino kabang ma am sunu kharu jeta ko soling rock maintenance khai jagi tong kabang ma school repairing khai jagi tong sabjuna tab kata tang jagi tong gai oborok to সম্পূর্ণ মানে একটা মিথ্যা প্রতারণা হনি जों সাইমন যেটা যে রাংসা খা যে অঙ্ক মানে
samung khaike ba samung khane kisam se contact da abo nai no sababik karon borla tam be khai dong ba party le tangi borok tini samung khai dong contact khai dong ba kisam se benefit profit ne bagin borok khai ga jaga YTM no gari paikani salayo je actually omoto chini man unnoyan bari thangmani si or kono emon kono be ja party ne rangsa oi jeta IPF tiro ba go motharo gari paikha mo pur sompono mitha chon jeng nugo actually BJP hapanga family gulo BJP ni protect the kormi protect the jubo neta ro gari tijak tini tan ko family sampling bro boron rahman je boron inogo age cha phamai botini prime minister numan bangke jeng khitang mai na ba jor thang me na ba je boro bas contact da age sibe mamul fro bos tini montri ni no kotomo tan gari kamo tai kul tong rasa ten competition ni yang sene aproke nang kaisa government chalo tong edisi government sababik nangar funding fagen kai kisame samong fagen kai boro ni man unen hakin bari nani financial hakin no area oni spread nani nang kam nai meya jata bui mang sung nai meya sung soi jong ya u bui kaisa bui ma ka sung mok sonai rakta kaisa no film no ka sai meya oxy kumani hera feri ni sunu cheti be oxy kumani dang tlang thang lai kya kisam misal yang ma baise wasin police no khobori hakka last kan masala ya ses jeng kai o sakas tong ngam ma tahu bising song he borona amun sanang sunggo no thani BJP thani ko na apoti krise kintu ne je do khani beman khai thangoi je do khana hamia khai je tu smushir klam khamani ob kintu boddo khainen do public tono kintu khoma khai gela pamti karon tabo public sorbo seba ngai komochine buku data malani ko ha bobo BJP thangka tabo ang just bung khoi masas ni karon chung nugo boba gra bono hamjoge sabno chairman likha bohai kebang rata mala tong sino do tini bo sabno chairman maya party ni bagoi dokhani bagi samong khai dong khoksa kan maya oi tin tang pro BJP thangya bo tini sabno rang phaya ne bo tini koi bo tini BJP thang ni ke sabno kotor kuk na chin dokhani osir khani bai kotor kuk dokhani tipramo thani kormi ro tabu khoksa rang maya bo dokhani bagi samong khai dong thui thai jan ri khai dong sikla kebang ma borok tini chakri yakri samong khai dong omni sab jawab na omni sab jawab na sabi kisam masa yang bagi kisam mani yang bagi nung tiket main bagi nung tipramo ya karna itu hazar orang ki buba ki tiket di mana jeng tipramo thamu na sawa jeng sarkar mo tong thu mo je kri abusin matter jeng tipramo tharongkha chini buba loge tong mai jeng tipra do khani bagi samong khainai chini in future bo haino chini जे मान थे सोते न रखना खाना मियाँ बुबा करने इंटरव्यू लेता थे बोलने को आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा लेकिन हम मिलेगा जब तक जिंदा रहेगा हम लेता थे बोलेगा हम काम करते जाए उनका ओमा एक चिन बस ना लीडर तुम जों BJP थांग साब नासिक चलने चला बॉडी दा नासिक चलने चला ना तिब्रा मो थाने BJP नि बिसिंगो जे एमन एक लीडर ना फुनो तिब्रा थाने बिसिंगो जे खम जे तिब्रा थाने कोक साइना कोक सान करीब ले नों मुसुमै बो नों दङै बो नोंहा कम मासे एसेम्बली नु खाले जों एसेम्बली एकटा पवित्र सान जों नुखा गोबां मन्त्रि कक साना क्या कक सारि जे क्या गो अम हाइ पार्टी ओ जेता जों आइ गणमुक्ति परिषद खाइले सिबिउना जों आगे हामिया होबाय तीनटाम डिफरेंट दं सला गणमुक्ति परिषद बाय जे जनजाति मुसुम ताम डिफरेंट दं मुसुम डिफरेंट करे तिनि निनि कक जे पार्टी ओ दङनि दफानि कक मासैया जे पार्टी ओ दङनि दफानि जे बुफ्रे साफ्रे खाइदो रेप खैदों कक मासैया नों आ पार्टी खाइताम लाखसा तार माने आं वानसो गरो गणमुक्ति परिषद बाय जे ताबन जनजाति मोर्चानि कोनो डिफरेंट करी हरबाय साल ब्रा दखन बे कोन नानि करे बानि कोनो अधिकार करे जति पर्सन कक सानते आं बय आं सावो जे जों दिनिबो जों तिब्रामो थरो स्ट्रंगलि बासै दङ जों दिनिबो मासामा थांबाय जेनरबो जारा आगे इलेक्शन परे फाइनल मुसोबरो जों कोनो बर टंका का जों थांगो जिन कोनो या जों ताबो दखन बे फाइट थाने जों रेडी दङ